बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं अपनी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपके रोज़े भी कैसे गुज़र रहे हैं, इबादत कैसी हो रही हैं, और इंशाल्लाह सब ठीक ही चल रहा होगा। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था लॉजिकल रीज़निंग का, उसी हवाले से मैंने सोचा कि आज कुछ वीडियोज़ और बना लेते हैं, आपकी खिदमत में पेश करेंगे, जो कि आपके एडमिशन टेस्ट और जॉब वगैरह में काम आएंगे। लॉजिकल छोटे छोटे लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, दिमाग लगाना पड़ता है, कैलकुलेशन लेंदी नहीं होती है। तो असल चीज़ ये है कि लॉजिक समझ में आए कि पीछे व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दिस क्वेश्चन। ठीक, तो आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का। उम्मीद है कि आपकी समझ में आएगा इंशाल्लाह, और आप आखिर तक देखेंगे इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पर वो ये है कि 1 इज़ 3, 3 इज़ 5, 5 इज़ 4, 4 इज़ 4 एंड व्हाट इज़ 7। क्वेश्चन इस तरह है कि 1 इज़ 3, 3 इज़ 5, 5 इज़ 4, 4 इज़ 4, व्हाट इज़ 7। अब लगाइए जनाब अकल अपनी, क्या समझ में आता है। 1 इज़ 3, 1 किस तरह से 3 है। इज़ का मतलब होता है इक्वल टू, मैथमेटिक्स में या लॉजिक में जैसे भी कहें आप, तो इज़ का मतलब है इक्वल टू। इनका कहना है कि 1 इज़ 3, 3 इज़ 5, 5 इज़ 4, 4 इज़ 4, व्हाट इज़ 7। अब देखें, इसमें कोई ना कोई शॉर्टकट टेक्निक होती है, ना इसमें कोई कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ दिमाग चाहिए, थोड़ा सा लॉजिकल बनकर सोचना पड़ेगा, तो आपकी समझ में आने लगेंगे क्वेश्चन। और अपनी यही सोच को जारी रखिए, ताकि आप जो हैं सही तरीक़े से क्वेश्चंस को पेपर वाले टाइम पर समझ सकें। 1 इज़ 3 कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। साफ बात यह है कि अगर मैथमेटिकली इन नंबरों को किसी भी तरीक़े से इक्वल करने की कोशिश की जाए तो वो बनता नहीं है किसी तरह से। तो इसका मतलब हम मैथमेटिक्स से हट कर बिल्कुल प्योरली लॉजिकली जो है वो हम इस चीज़ को सोचने की कोशिश करेंगे, तो हमें पता ये चल रहा है कि 1 इज़ 3 का मतलब है इस तरह से। 1, इसमें कितने अल्फ़ाबेट्स हैं। 1 में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 3। तो 1 इज़ 3, ठीक। 3, 3 इज़ 5। 3 में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, THREE 3। 3 में 5 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो 3 इज़ 5, 5 इज़ 4, 5, FIVE 4 अल्फ़ाबेट्स हैं 5 में, तो 5 इज़ 4, 4 इज़ 4, FOUR 4, 4 is 4. And what about 7? 7 is 5. 7 is 5. SEVEN 7, 7 is 5. तो यूं ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। कितना इंटरेस्टिंग और लॉजिकल है, आपको अंदाज़ा हो गया होगा इससे। दूसरा क्वेश्चन जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ वो ये है, द फॉलोइंग इक्वेशन इज़ रॉन्ग। ठीक है, एक इक्वेशन लिखी हुई है जो कि गलत है। 101 माइनस 102 इज इक्वल्स टू 1। ज़ाहिर गलत है, चाहे मैथमेटिक्स लगाइए चाहे लॉजिक लगाइए, इस वक्त तो ये गलत है। ठीक है, 101 माइनस 102 इज़ इक्वल टू -1।
101 میں سے 102 کم کیے جائیں گے تو جو بڑا نمبر ہے اس کے آگے کا سائن آتا ہے، اتنا تو سب کو پتہ ہے، بلکہ بہت سے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ ہے۔ خیر، تو آنسر جو ہوگا وہ -1 ہوگا، آنسر ہوگا -1، لیکن یہاں دیا ہوا ہے انہوں نے 1۔ اب یہ آگے کہہ رہے ہیں اس کوشچن میں کہ موو 1 نیومرل ٹو میک اٹ کریکٹ، ایک نمبر، ایک عدد کو کسی طرح سے موو کرنا ہے کہ یہ ایکویشن صحیح ہو جائے۔ اچھا، اب ایک نمبر یا ایک نیومرل کون سا ہے؟ وہ یہ ہے، یہ والا ہے، یہ والا ہے، یہ ہے، یہ ہے، یا یہ ہے۔ یہ جو 101 لکھا ہوا ہے اور 102 لکھا ہوا ہے، 3 نمبر اس میں ہیں، 3 عدد اس میں ہیں، ان میں سے کسی ایک عدد کو، کسی ایک نیومرل کو اس طرح سے اس کی پوزیشن کو چینج کرنا ہے کہ یہ ایکویشن بیلنس ہو جائے، یعنی کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ must be equal to رائٹ ہینڈ سائڈ، اس طرح سے۔ اب ذرا سا سوچنا پڑتا ہے کہ کیا کریں، کیا کریں، کس طریقہ۔ اچھا، لوگ پڑ جاتے ہیں سائن کے چکر میں، وہ کہتے ہیں ایسا کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر مائنس سائن لگا دیں، یہاں پلس سائن لگا دیں۔ تو سائن کی تو بات ہی نہیں کی انہوں نے تو کہا ہے کہ یہ جو نمبر ہیں 101 اور 102، ان کے اندر کچھ چینجز کرنا پڑیں گی، اور اس طرح سے وہ چینج کیا جائے گا کہ یہ ایکویشن صحیح ہو جائے۔ بس صرف ایک نمبر کی پوزیشن بدلنا پڑے گی، اس کو جگہ سے ہٹا کر کسی اور پلیس پر رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو کر دیتے ہیں، آپ سوچئے، اور آپ جب یہ کرتے ہیں کوشچنس خود سے کرنے کی کوشش کیا کیجئے۔ یہ جو 2 ہے نا، اس کو تھوڑا سا اوپر چڑھا دیں تو یہ کیا بنے گا؟ 101 تو 101 ہی رہے گا، اور 10 کا اسکوائر کتنا ہوتا ہے؟ 100 ہوتا ہے۔ 101 مائنس 100 ول گیو یو 1، ہو گئی صحیح؟ 2 کی پوزیشن کو تھوڑا سا، جیسا کہ انہوں نے کہا تھا، ہم نے چینج کر دیا، 2 کی پوزیشن چینج کر کے ایک نیومرل کو انہوں نے کہا کہ اس کو ذرا سا موو کر دیں، بس لفظ دیکھیے، ورڈنگ دیکھیے، سمجھیے کہ انہوں نے کہا کہ موو 1 نیومرل ٹو میک اٹ کریکٹ، ایک نمبر کو، ایک عدد کو اس میں سے موو کرنا ہے۔ اب موو کر کے کہاں گیا؟ یہ 2 جو تھا موو کر کے پاور بن گیا 10 کی، تو 10 کی پاور بننے کا مطلب ہو گیا 100، اور 100 کا جواب ہوتا ہے پھر 101 مائنس 100 کا جواب پھر بن جاتا ہے اس طریقے سے، ایکویشن صحیح ہو گئی۔ ٹھیک، نیکسٹ کوشچن ہے، نیکسٹ کوشچن اس طرح ہے جناب کہ I know 3 positive numbers that will result the same when multiplied together and added together۔ میں 3 ایسے نمبروں کو جانتا ہوں، میرے دماغ میں 3 ایسے نمبر موجود ہیں کہ جن کو ملٹیپلائی کیا جائے یا انہیں ایڈ کیا جائے، ان کا جواب سیم آئے گا۔ ٹھیک، میں ایسے 3 نمبر جانتا ہوں، یا میرے دماغ میں 3 ایسے نمبر موجود ہیں۔ I know 3 positive numbers، 3 positive numbers، ٹھیک ہے، 3 positive numbers that will result the same when multiplied together or added together۔ ان تینوں کو ایڈ کیا جائے یا ان تینوں کو ملٹیپلائی کیا جائے، ان کا جواب سیم آئے گا۔ کون سے نمبرز ہیں بتائیے؟ وہ نمبر ہیں جناب 1، 2 اینڈ 3، ٹھیک، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتے ہیں کوئی سے بھی۔ کوشش کیجیے گا بنانے کی کہ ان 3 کے علاوہ بھی کوئی نمبر ہوں ایسے کہ جن کو ایڈ کیا جائے یا ملٹیپلائی کیا جائے، دونوں صورتوں میں آنسر سیم آئے گا۔
1 + 2 + 3 6, 1 × 2 × 3 is 6. ٹھیک، سمجھ میں آ رہا ہے؟ مزہ آ رہا ہے؟ آج روزے میں پڑھنا پڑ رہا ہے، اس وقت میں دن میں روزے میں ہی یہ بنا رہا ہوں ویڈیو. اچھا، تو اس ویڈیو کو یہیں پر کمپلیٹ کر کے میں مزید کوشچنز آپ کے سامنے لاتا ہوں، اور انتظار کیجیے آپ.